Pleasure, sister, pleasure. You will always select this team very much. Johnny Sins, sister, Mia Khalifa, Danny Daniels, Angelina. Hello viewers kan cover shuru agire apnan bi live te kitabi padishna pata nai comments Hello viewers kan cover shuru agire apnan bi kitabi live te padishna pata nai comment section ne likhi janai diu pare edu shil apnan judi pade goishule apnan garne janai di ase scientists kan bra ekta smart underwear panai luishina ko ase chundu bra mohan din di kiman bar pade itu bra manula gut system laga pore gut activity la pore tan ba study gorle garne chundu than ba itu 60 adults khan de study gratan de iniga paichi go ase ki participants khan ba itu kun manu khan ba itu smart underwear lagai se tahan ba din de on an average 32 times padi deisina go ase itu jundu dui shugle medical la field de manu khan ba iniga puri thaga ki on an average manon duisile din de 14 times pade go itu bra more than double itu 32 times ek din de pada laga average laisina ko ase itu ala group ho pare itu duisile bishi pada manon ho pare holibi iniga paichi gonu ko ase तो ये रिसर्चर्स कन बा कोया ऐसे कि तो डिवाइस पर आगे जाए ना मानु खन के डाइजेशन लगा पड़े डाइट इफेक्ट्स ला पड़े इधर मदद करो इनका कोया ऐसे तो फर्स्ट इनका भी अंडरवेयर इतिया साइंटिस्ट खन बा बनाई लुशी को अलग अपने सब के चनाई दिए से साइंटिस्ट खन बा कोला इस हफ्ते जेशुले महला अर्थ टुशुले इधर ता लगा लाइफ स्पैन दे हाफ टू पुंची ऐसे इनका कोया ऐसे तो रिश्ले एक ता प्लानेट टुशुले महला यूनिवर्सिटी की मन देरी जिंदा था गे इधर ता लगा हाफ साल पुंची जेशी इनका कोया ऐसे 9.5 billion years nishna edu planet to survive kuri thaina ko ase chindru mahala earth to shle 4.5 billion years purana hui jishna ko ase idure mahala earth to shle age jaina multiple ways te edu khotom hui jabo parina ko ase chindure scientist kan ba kola hisab te ekta dui shle sun kitia over bright hui jabo idu tane mahal laga earth te pani pura vaporize hui jabo earth to shle manu thakibo napara hui jabo na ko ase aro आगे जाइना सान दुइसले किदा एक्सपांड हो किदा रेड जायंट हो जाओ रेड ड्वार्फ हो जाओ इदु तंदे अर्थ के स्वालो कर लुबनिगा क्वेश्चन यार महला दुनिया दु खत्म हो पाइना क्वेश्चन तान बा कोला साइंटिस्ट कन बा कोला प्लैनेट्स कन दुइसले महान यूनिवर्सिटी किमान दिदि तक थाके कोला इदुरे मैक्सिमम दुइसले ताला स्टार ला परे डिपेंड करिना क्वेश्चन अर्थ ला केस दुइसले 9.5 बिलियन इयर्स निसिना महान लगा अर्थ दुइसले थाकी बोइना कुन क्वेश्चन और एक ता दुइसले प्लैनेट्स कुंबा दुइसुगले सान दुइसले इनका रेड ड्वार्फ हुई जिसुगले भी स्टिल बिलियंस एंड बिलियंस इयर्स थाकिबो पारिना को ऐसे होलिबि आगे जाइने सब प्लैनेट्स खान दुइसले इधर डिस्ट्रॉय हुई जाबो नइसले दो स्टार सिस्टम रा इजेक्ट हुई जाबो नइसले तो रिकॉग्नाइज को ना परा हुई जाबो निका को ऐसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ब्रा दुइसले कोएस की एलियंस खान दुइसले होसास गुना होलिबि ताई एकता भी देखा नाइना को ऐसे ताइब्रा दुइसले कोया ऐसे कि बिशी मानवरा इनका भावना करा एरिया 51 दे यूएस खन बा एलियंस खन लुकाय राखी असने की ता देखिबा अंडरग्राउंड फैसिलिटी दे तहन के लुकाय राखी असने की कोला दे ताइब्रा कोया ऐसे दुइसले खाली कन्स्पिरेसी असगुना और जुदी यूएस प्रेसिडेंट खन के ना दिखावले गाने कोइ नै निगा आसे गोले इतरु ताइ ना जने ना को ऐसे यो ताइब्रा दुइसले जॉक करना को ऐसे कि ताइ फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट हुआ तंदे ताइला फर्स्ट क्वेश्चन दुइसले एलियंस खन दु कुदे ऐसे कोने निगा हुतिसे को ऐसे दिदी आपने भी की गए एलियंस का दुइसले विश्वास करे ना करे की भावना আছে কিবা শেয়ার গুম দিছিলে লিখি জনাই দিও পারে এটা यूएस প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রা বারবার ইনা কোয়া পিছিরে তাই থার্ড টাইম কারণে फोर्थ টাইম কারণে यूएस প্রেসিডেন্ট কারণে তাই কন্টেস্ট को পারে ইনকা সিগন্যাল দি থাতন দে ইদুছিলে কনস্টিটিউশন বা এলাও না করে হলিবি কুম্বা জায়গা আছে চুন্দু জায়গা দে ইতু পারে গইনা ডোনাল্ড ট্রাম্প ইনকা কুই থাতন দে ইভালে বারাক ওবামা বি তাই আৰু প্রেসিডেন্ট কারণে তাই ইলেকশন খেলব লাগে ইনকা হইছে বলে গনা বেশি মানুহ বা কথা কই থাতন দে বারাক ওবামা ব্র কয় আছে কি যদি তাই पॉलिटिकल कमबैक कृषि गले तुरिसले ताई आरो इलेक्शंस खेलिसे गले ताई लगा वाइफ मिशेल ओबामा ब्रा तागे डिवोर्स दि दुना कुन कोसे ओबामा दुइसले 2009 ब्रा 2017 तक ताई यूएस प्रेसिडेंट दैसे दुईटा टेनियर गाने ताई प्रेसिडेंट हुई दैसे यो ताइब्रा कोसे मुई कन्स्टिट्यूशन दुइसले रेस्पेक्ट करे हुलबि ताइला मैरिज दुइसले ताई इतु बिशी वैल्यू करे ना कोसे तुरिसले ताई इतु इलेक्शन खेलिबोले गाने ताई लगा वाइफ ताइला फैमिली ब्रा दु आला खोब नैना कोना कोसे इतु लगा पड़े यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अलप दिन आगे ताला प्लेटफॉर्म दे एकता वीडियो शेयर करा चुनदे बाराक ओबामा अर्टा लगा माखी मिशेल ओबामा दुइसले एप्स निशना देखाई दिसे इदुरे बाराक ओबामा फाइनली ताला साइलेंस ताई चुप था दुइसले भांगाई दिसे ताइरो कोया से आजिकली इनिगा क्लाउन खन विशेष इना कोया कुन खन बा सोशल मीडिया दे इनिगा शो खन देखाई थेना कोया इदुरे आजिकली दुइसले पब्लिक ऑफिशियल्स खन लोब्रा चुंदो एकता डेकोरम एक्सपेक्ट कुडाइसी पब्लिक खन ब्रा इतु तान मेंटेन नकरा हुजिसिना कोयासे इदुरे कुमा मानुब्रा इनिगा सच शो खन दुइसले खुशी पाइसे गुलिबे बेसिबाग अमेरिका ला मनहन दुइसले इतु खुशी ना पाइना सिनिगा कोयासे
US और Iran la majuri ta nuclear deal karne kotha kuri thadan de US khan la side pa Iran ge idu signing korlibi itu mani jabi no hishule apnen karne thik no hoina dhamki di thadan de Iran la side pa du ishile koy ase ki mohan du ishile nuclear deal idu de compromise korle ready ase holibi tu ishile US khan ba tahan apori kiman ta sanctions lagai na ase itu hatai di she gole hi goine niga Iran ba jawab di ase Iran laga apori US khan la side par allies khan ba beshi sanctions khan lagai din ase chundu ba Iran la pura economy giri jaise tade pishi dangor protest bi hui thagise itia ekta khorle sabte jisile Donald Trump or Netanyahu bra Iran laga apore especially tahan laga oil luina chundu Iran ba tusa countries khan export kore ase idure ikilo de milna pressure dibule karne kotha hui jisina ko ase khorjani pai thalai sabte Iran laga 80% nishna oil duisle China de tahan pathaina ko ase chundu de US Israel or allied countries khan ba Iran laga pora bi bishi pressure dibule karne tahan majuri kotha hui jisniga ko ase report lai sabte North Korea la leader Kim Jong Un laga bacha chugri ar ta laga bhoini la majure chhagara ho nishnas nega khorjani pai ase ki karne kuise gole Kim Jong Un bra ta laga bhoini nohina idrishli Kim Yo Jong du nohina ta laga bacha chugri Kim Jo A duhi ta laga successor wenga kuidi shi ase trishil tai muji shile ta laga jaga dushile ta laga bhoini bra nohina ta laga bacha chugri bra lobo koina chundu de ta laga bhoini dushile tia karne tahanla ta de tahanla political de wi tahanla military de wi beshi dangor post khan tai bra role lui thai ase idure ek tahanla country North Korea dushile ta laga bhoini du second most powerful person ase nega manhon ba mani thage iniga de tai bra ta la jaga replace na korna Kim Jong Un la bacha chugri bra tai gi replace koga dushile tahan majuri jhamela olawo nishna ase nega koise ida pura dunia de ki hoya ase tu dikhina ar especially US khan ba jenega Europe lo de alag hui ja ase tu dikhina Germany laga chancellor Merz pra dushile declare kore ase mohana dunia de rule based world order idu rule based international order dushile bhangi jeshi guna chundu bra security effect kudishina ko ase itu ba Europe te jundu freedom thaise itu khotom kudishina unko ase tai bra dushile ko ase ki especially Europe or US la majure ita jundu growing divide ase jundu dhan majure namila baji ita dangor hui ja ase idu US khan dushile NATO de thaiwon na thaiwo tibi na jana hojishi idure NATO de US khan thagibi na thagibi Europe dushile to NATO countries khan dushile tan ekjun jun ke support kri ekjun jun milina thagibo lage ar NATO ke bachabo lage niga koise Baluch Liberation Army khan bra ushile claim kore ase ki tahan bra 17 Pakistan la soldiers khan ge dhori luishuna chundure tahan bra 10 jun dushile release kodise ar 7 jun dushile tahan bra prisoner swap kole demand kore ase ko ase chundur group la side pa koy ase kun khan chhari dise tahan dushile ethnic Baluch khan lode link thaisina ko ase chundur tahan ge first chhari dina to 7 jun dushile Pakistan ge ek hafta time di ase ek hafta bidore tahan lode deal kurbi tahan la manu khan Pakistan khan ba dhuri rakha itu chhari bitulode prisoners swap kurbi noishugule thik no hoboi niga Pakistan ge Baluch Liberation Army khan bra warn ko ase khobor jani pai thakte Pakistan la side pra idure ku jawab dia nai niga ko ase Sunday din de khela laga India versus Pakistan cricket match T20 World Cup te idure India aur Pakistan ge beshi byara harai dise aur India dushile ja World Cup Super 8 te qualify hui jise aur Pakistan dushile etu qualify korle garne tahana next match dushile jitibo lage hi hui jise idure India aur Pakistan ge ek bar niga World Cup te beshi byara harai dia laga India manon ba beshi khushi pai tha aur especially cricket la fans khan beshi khushi pai tha apnen ge dibi chenai diase idu kodu ishlikta video la apode chundru ishlita bishi viral hoy ase idu ki dikhi pai ku ishlikta sister ekta nan du ishle students khan ta ge harass kora dikhi ase idu ishle tar apode biya kam kora la noi holibi tai ge kotha bra ulta palta kotha luina ki kwa laga chundu laga video viral hoa bishi beshi manhon ba itu laga apode tu students khan luina criticize kore ase ida ane du ishle du kude hoise kitia hoise dur janu parne holibi idu video du ishle kumara reddit te post kodia idu pura viral hui thagi ase ide board exams chuli thatande kuma students kan dushile over pressure lui theu pare idure ekjon ex CEO bra koy ase ki over pressure na lole gane jodi idu board exams kan bra hi mohan laga future decide kore kuise gole dunia de 50% nishina CEOs kan dushile unemployed thaibo thaisina ko ase matlab tuishile idu board exams te top score kurise guna apni dangor company de dangor kam pao noli dangor government job pao ina noy but apni laga skills aru ki shikise itu laga apne apna talent iton sob milaina itu rahi apna future to decide hobone ga ko ase idu garne board exams te students kan ge iman pressure na lole garne itu ultimate no hoy gone tu ekta apne sob ke chanai diase
আৰু একটা খবৰ জনাই দি আছে এইটো খবৰটো কোনবা আম্মা বাবা খান শুনি আছে গলে আপনি খান কাৰণে আছে আপনি লগা বাচ্চাকে NPSC আৰু NSSB প্ৰিপাৰেচন কৰাবলৈ মন যায় আছে গলে আপনি খান জানিবলৈ লাগি আছে ফেব্ৰুৱাৰী দুইছিলে বেষ্ট টাইম আছে NPSC এক্সাম কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা শুৰু কৰিবলৈ কাৰণে যোনটো NPSC প্ৰিলিমছ দুইছিলে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ ডে হৈ থাকে আৰু আপনি খান জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এইটো কোৰ্স শুৰু কৰিছে গলে এক্স্যাক্টলি 8 to 10 মান্থস তে এইটো পুৰা কোৰ্স দুইছিলে কমপ্লিট কৰিব পাৰে এইটো কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি পৰা জানুৱাৰী মাহিনা পৰা NPSC লগা ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স লঞ্চ কৰিছে তাতে NPSC লগা 3টা ষ্টেজ NPSC প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ এইটো সব শিকাই দিয়ে ইউনিভাৰ্চিটিটো আপনি জানি থাকিব নাগালেণ্ড লগা একটা ৰিপিউটেড ইনষ্টিটিউচন আছে আৰু তাহান লগা ক্লাছৰুম ৰিজাল্টটো নাগালেণ্ডে সবচে ভাল আছে যোৱা সাল 2025 টিভি তাইখান হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিছে হিমছো 22 ইয়াৰ্স লগা তাই ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ পাইছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কোচিং লৈ কেনা এইটো খালি নহয় ইউনিভাৰ্চিটিতে একটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড মেথড পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰাই ষ্টুডেণ্টছ খান কাৰণে আৰু লাইব্ৰেৰী হোষ্টেল কেফেটেৰিয়া সব ফেচিলিটিজ খান আছে তো আপনি খান এডমিশন ল'ব কইলে জানুৱাৰী 15 পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাক এতিয়া নিউ ইয়াৰ লগা অফাৰ চাই আছে NPSC 8 months লগা কোৰ্সটো 50% অফ পাব 55,000 লগা কোৰ্স ফিটো 27,500 তে পাই যাব নতুন বেচ হৈছে গলে 16 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা শুৰু হ'ব লিমিটেড সিটস হোৱাৰ কাৰণে জলদি এডমিশন লৈ ল'বলৈ কাৰণে জনাই দি আছে ৰাজকোট কোৱা জাগাতে সানডে লগা মৰ্নিং ডে একটা কাৰ এক্সিডেণ্টে 3জন মানুহ মৰিছে আৰু একজন বেছি বিয়াৰৰ জখম হৈছে লগা খবৰ জানি পাই আছে ৰিপৰ্ট লাই সাপতে এইটো গাড়ী দুছিলে ওভাৰ স্পীডতে চলাই দিছিনা কৈ আছে চুন্দুদে এইটো ৰাস্তা বিচতে যোনটো ডিভাইডাৰ আছে এইটো মাৰি দিয়া তন্দে গাড়ীটো দুই টুকুৰা হৈ যিছিনা কৈ আছে এক টুকুৰা দুছিলে গাড়ী লদে নিগা থাকি আছে আৰু এক টুকুৰা দুছিলে এইটো টায়াৰ পুৰা গাড়ী বদিবা আলাক হৈ যায় থালা দেখি পাই আছে আৰু ইতলা ফটো ইতলা খবি বেছি ভাইৰেল হৈ আছে PM Kisan scheme laga por ekta dangor update jani pai tha duisile etu PM Kisan scheme duisu gole etu ekta family scheme ase chundu de jodi family de husband bra pai ase gole etu wife pra pawo na parbo chundu de iniga jani pai ase ki India de iniga beshi beneficiaries kan ase ko ase chundu de husband bi etu scheme du pai ase wife bi etu scheme pai ase na ko ase to chundu government bra etu family ke 6,000 dibo koina ase etu duisile ekta family de mota bi maki bi pai thane 12,000 ds guna etu laga pori te pura rechecking hoy ase na ko ase খবৰ জানি পাই থালে সব দিছিল উত্তৰ প্ৰদেশ টিভি এনেকা বেছি কেसेस খান থানবা ডিটেক্ট কৃষ্ণা কৈ আছে চুন্দৰিটো সাসপেক্টেড একাউন্টস খান দিছিল থানবা বন্ধ কৰি এনেকা কৈ আছে তো এটা দিছিল পুৰা ইণ্ডিয়া দেবি ডিটেক্ট হোৱা লগা জানি পাই আছে এই কোন কোন মানুহ খান ফ্যামিলি লগা এই একটা একাউন্ট বা পাৱলা নহিনা এনেকা ডাবল বেনিফিচিয়াৰিজ খান পাই থাকি আছে তখন সব দিছিল একাউন্ট ক্যান্সেল হৈ যাবলৈ আছে গাবি খবৰ জানি পাই থাকা আপনি PM কিষান বেনিফিচিয়াৰিজ খান আছে আপনি না ইনফৰমেশন গানি গনা জনাই দি আছে মিজোরাম লগা HIV কেसेस দুইছিল একদম অ্যালার্মিং রেটে উঠি আছে নিগা থানা কমেন্ট বা অ্যালার্ট কৰি আছে ইদুৰিছিলে তাহান 100 জুন দে 3 জন নিচিনা দুইছিলে ইদু HIV থাকি আছে নিগা খবৰ জানি পাই আছে চুন্দুৰিছিলে ইন্ডিয়া লগা ন্যাশনাল এভারেজ তে চাইছিলে ইদু 13 টাইমস হায়ার আছে না কৈ আছে এক্সাক্ট নাম্বাৰস তে ইছিলে তাহান লা ষ্টেট লা HIV প্ৰিভেলেন্স দুইছিলে 2.74% আছে না কৈ আছে চুন্দু বাইতে গভৰ্নমেন্ট বা ইটো লগা ওপৰ একদম ডাঙৰ এলাৰ্ম ইস্যু কৰি আছে তাহান হেল্থ মিনিষ্টাৰ কৈ আছে ইটো ইনফেকশনস তে 70% তুইছিলে ইটো সেক্সুয়ালি ট্ৰান্সমিটেড আছে না ইদুৰিছিলে ইটো মোটা মাকি খান ব্ৰা ইটো আনসেফ প্ৰেক্টিসেস খান কৰা কাৰণে চুন্দু দে ইটো লা কন্ট্ৰাসেপটিভ ইউজ লা পৰে তাহান ব্ৰা এনকাৰেজ কৰি আছে এৱেৰনেছ লা পৰে এনকাৰেজ কৰি আছে অফিচিয়ালস খানা সাইড পা দুইছিলে ইটো লগা পৰে পাৰতাক তাহান কাম দু কৰি থাকে আছে হলিবি ইটো ইনফেকশন দু ৰখাও না পাৰনা আছে না কৈ আছে ইটা দুইছিলে ইনিগা লেভেলে পুঞ্চি ইস্যু কৈ আছে চুন্দু দুইছিলে একদম ডেঞ্জাৰাছ ইনা গইনা কৈ আছে Congress খান Prime Minister Narendra Modi laga ticket Manipur jabo laga book kudishinaga khor jani pai ase idurishile Prime Minister Narendra Modi bra ita recent times te Assam de bar jai thane holibi neighboring state Manipur de tade unrest huishilbi tade ekdam iniga violence chulishilbi tade naja karne idure tahan bra ekdam criticize kurna tai karne ticket tak book kudishina gonu ko ase তানবা কোৱা দুইছিলে তাতে ইনিগা ভাইলেন্স চুলি থাতন্দে এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তাতে যাইছিলে তাই যা দুইছিলে তো তাতে মানুহখনলা মাজুৰে একটা ভৰসা আইবনা কোন কৈ আছে চুন্দুৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীকে কৈ আছে কি হয় ইলেকশন হোলা জাগাতে যা দুইছিলে আপনি না টপ প্ৰায়োৰিটি আছে হলিও মণিপুৰ দুইছিলে না ছাড়বো লাগে না কৈ আছে 2023 বা মণিপুৰ জুলিয়া আছে ইদুৰে আৰু একবাৰ ইনিগা জুলি থাতন্দে মণিপুৰ দুইছিলে আসাম ব্ৰা এক ঘণ্টা লা ৰাস্তা বি নহয় ইদুৰে তাই আসাম যাতন্দে ইম্ফাল বি ভিজিট কৰিলে ভাল গইনা তাই কাৰণে গুৱাহাটী ব্ৰা ইম্ফাল যাবলা টিকেট তাক বুক কৰি চিনেগা কৈ আছে
ডিমাপুৰ নাগা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন খান পৰা কৈ আছে কি তাহান লোদে ষ্টুডেণ্টছ খান বা আৰু আমা বাবা খান পৰা এনেকা কমপ্লেইন দি আছে না কৈ আছে ডিমাপুৰ দে কোনবা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ খান দিছিলে তাহলা বাচ্চা খান নহলে ষ্টুডেণ্টছ খান কোন খান তাহান মডেল টেষ্টে নহলে ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যনছ দে কোনবা ছাবজেক্টে ফেইল হৈ গৈছে এইটো এক্সাম ৰিএপিয়াৰ কৰা দে তাহান লোদে বা বেছি ফি উঠাই আছে না কৈ আছে যোনটো দিছিলে 2000 বা 5000 ভিতৰতে গৈ কৈ আছে যোনটো তাহান এইটো ছাবজেক্ট ক্লিয়াৰ কৰিছিলে পাছ হৈছে বোলে তাহানকে টটেলি ৰিফাণ্ড কৰিব নাবি কৈ আছে হলিউড ডিএনএছ উলা সাইড পৰা কৈ আছে ইমান পইচা উঠা দিছিলে এইটো ঠিক নহয় না কৈ আছে এইটো দিছিলে সব ষ্টুডেণ্টছ খান বা পাৰিবলা নহয় এইটো এনেকা ফিজ বেছি উঠা দিছিলে এইটো একটা বাৰ্ডেন ফ্যামিলি লাপৰে ঢালি দি আছে না কৈ আছে চুন্দুৰি নিগালা প্ৰেছাৰ দিছিলে কিতিয়া হলিবি এইটো ফাইনেন্সিয়েল নহব লাগে না কৈ আছে এইটো দিছিলে ষ্টুডেণ্টছ খানকে ভালবা শিকাই না এনেগালা প্ৰেছাৰ দিব লাগে তাহানকে এইটো ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি মেজাৰ্ছ দিব লাগে না কৈ আছে পইচাতে নাযাব লাগে না কৈ আছে আৰু এনেকা ঘূৰি আছে বোলে এইটো লগা পৰে কোনোবা মানুহৰ কমপ্লেইন থাকিছিলে তাহান লগা এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দি না থাকা 9862675997 এইটো কণ্টেক্ট কৰি তাহানকে জনাই দিবলৈ কাৰণে কৈ আছে All Nagaland Private Schools Association khanla side pra doisile greater school autonomy or innovation karne thanbra demand kori ase idurishile national education policy laga in line de gune thanbra koi ase association la side pra koi ase ki than doisile itia mohan manon bachan porai dia doisile edu khali mohan degree nohina skill based competency driven approaches kan de jabo lage to real life challenges kan karne students kan ge prepare go lage na kun koi ase chunduri private schools kan ba itia kadam lagai dishe इधर थाला साइड पर कोई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स खान दुशले बाहर बाई को एक्सटर्नल फंडिंग ना थागे इधर सब दुशले स्टूडेंट्स खान बजुन फीस दे तो राही थान इनका कुरी थागे इधर थान स्कूल दे बिशी ता दुशले इंफ्रा दे थान इन्वेस्ट करे ऐसे चंद्रुशले स्टूडेंट्स खान गाने गुने थान बाई ना कोई ऐसे इधर एसोसिएशन ला साइड पर कोई ऐसे कि स्टूडेंट्स खान खाली डिग्री नहीं ना थान स्किल्स भी सीखे वो लगे कोडिंग एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिकेशन और भी इनका चीज खान चंद्रुशले थान रियल लाइफ ते थान आगे जाओ पर वो इधर थान ला साइड पर दुशले कोई दिया से महान स्टूडेंट्स खान दुशले एग्जाम रेडी नहीं ना लाइफ रेडी बनाया सुने इनका एजुकेशन दिवले कोशिश करे सुना चंद्र स्टूडेंट्स खान के खाली लेखा पढ़ा एकला दिन नहीं ना स्पोर्ट्स आर्ट्स डिजिटल स्किल्स खान भी सिखाया से इतने प्राइवेट स्कूल्स खान बाई तो स्टेप लुशिना कुन कोई ऐसे इधर थान बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने टीचर्स ट्रेनिंग करने लैबोरेटरीज करने डिजिटल टूल्स करने स्टूडेंट्स खान एक्टिविटीज खान करने थान बड़ा पेश इन्वेस्ट करे ऐसे ना कोई ऐसे इधर कितना होली भी थान बड़ा प्राइवेट स्कूल्स खान बाई निका की फी चार्ज करातन दे जुड़ी स्टूडेंट्स खान लोग आमा वन बड़ा की बाई निका कंप्लेन था इशूले इतु तो इशले थान बड़ा इतु थान खर्चा करे ऐसे ना नसाइना इन्वेस्टमेंट करे ऐसे निका भावना दे लोले गाने कोई ऐसे और किबा गैप्स खान था इशे थाना साइड पर किबा नबुजा था इशूले इधर इशले पब्लिक ती निका कन्फ्रंट ताऊना मीडिया लो ती निका नाजेना इधर इंस्टीट्यूशन लो दे डायलॉग कोले गाने कोथा कोले गाने कोई ऐसे और मीडिया हन की भी निका ला रिपोर्टिंग करातन दे रेस्पॉन्सिबल होले गाने कोई ऐसे इधर एक तापने इनके चनाई दिए से साउथर्न अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन रबी सीपीओ प्रेसिडेंट लगा पड़े चुंदु अटैक हुई तो एकदम कंडेम करे से इधर लगा पड़े डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स लोकल रेसिडेंट्स का लगा पड़े चुंदु स्टोन पेल्टिंग हुई है एकदम अनएक्सेप्टेबल असे ना कोई ऐसे इधर महान नागा कल्चरल वैल्यूज ट्रेडिशंस लगा एकदम टोटल खिलाफ असे इन्हें कोई कोई ऐसे सीपीओ प्रेसिडेंट के धमकी दिया फिजिकली असॉल्ट करा इधर एकदम कंडेम करे से सापोला साइड पर दुशले कोई ऐसे कि चक्रमा जुरिस्डिक्शन दुशले होदाइब्रा अलग अलग कम्युनिटीज मानों दुशले पीसफुली थकी आइशे जनरेशंस कन बाइना थकी आइशे इधर इनका देखा दुशले तो एकदम अनएक्सेप्टेबल असना कोई कोई ऐसे तान दुशले अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन लगा इधर स्टैंड दे सपोर्ट करी खरा असना कोई ऐसे इधर दुशले किमान नमिला बाजी हुई गुली इधर दुशले पीस और कम्युनल हार्मोनी करने होदाइ कोथाब्रा इधर फैसला करू लगा इधर कन्फ्रंट ना करना कोथा करना इधर इश्यूज खान रिसॉल्व कोला इधर की लाभी इश्यू हुई इधर ताना साइड पर दुशले खुई दिया से कि दा जुंदु हुई इतु रिश्ले आगे दारो नहबो कुना तान होप करी बयसनेगा कैसे सेंटर चगासंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन खन बा जनरल पब्लिक खन गे 2 लेन रोड मेंटेनेंस ला प्रोजेक्ट ता अपील करे से इधर रिश्ले फुटसुरबा फेक जार रास्ता वाया सख्राबा पोरबा फोलामी और खोमी इधर मानुखन गे विलेज काउंसिल्स खन दे कोऑपरेट करले गाने कैसे की गाने कुशुगले तहन बा कोऑपरेट ना करा करने पब्लिक खन बा इनकन्वीनियंस फेस करे से ना कैसे इधर इशली तो रास्ता दे बोल्डर्स खन एक्सट्रैक्ट करा होर्डिंग्स खन इतु लगा पोडे अप्रोच रोड कंस्ट्रक्ट करा एक्सकेवेटेड सॉइल खन दाम करी दिया स्ट्रक्चर्स खन कंस्ट्रक्ट करा इतु की खन बा तादे ट्रैफिक फ्लो दुइशले बिशी इफेक्ट कुदिसिना कैसे चुंद्री कंसर्न मानुखन गे ग्रुप्स खन गे तहन ला की काम करे असले तहन की सामान खन तादे राखि असुले इतु हटाई दिबले गाने कैसे इतु गाने फेब्रुअरी 28 2026 ला डेडलाइन दि আছে चुंद्री तो हानबा हता नाइ गसिले तान बाई तो हटाई दिबो आरो इतुदे तान कुमा मनु किबा लॉस खाइसिले तुरिसिले तान रेस्पॉन्सिबल नहोइना गुन कैसे इतु सब तुइसिले रास्ता मेंटेन करे राखिबले गाने और पब्लिक लगा सेफ्टी गाने पब्लिक लगा भाल गाने गुने तो स्टेप लय असनेगा कैसे
Tajan Au Road te itu Tri Junction de jundu road divider itu traffic infrastructure biya kodishi kuma manura bhangai dina itu polai jese itu lakapori Dimapur Urban Council Chairman Federation bra ekdam strongly condemn krise itu public property inga damage kuri dia dushile itu ekdam thik naina kunu kase tanba itu karne authorities ka lage de FIR file kudishina ko ase itu shile kun itu responsible ase itu mandu shile dhurina thik action lole garne ko ase ide tanba kwa du shile simple ase kitauli niga bhangai dishi gule itula responsibility itula accountability lo lagina ko ase public property khan duishile itu taxpayers khan ba paisa diarbra itu citizens kana safety garne banai de itu inika bhangai dina polai ja manon duishile na charu lagina ko ase aru inika bhangai dia manon bi responsible hole garne urge krubo itu bhangai dina tanba galti huise koina tanba banai dishu gule iman dangor issue na laula ase holi kita ina bhangai dina polai jai itu duishile ekdam biya kotha ase inika manon duishile itu police khan ba dhurishu gule media de thik pra expose kur lai gone tubi authorities khan ode janai diase খবৰ জানি পাই আছে অলপ টাইম আগেদে কহিমা মিউনিচিপাল কাউন্সিল ডেপুটি চেয়াৰমেন ব্ৰা তাই হেল্থ গ্ৰাউণ্ডছ তে ৰেজিগনেশ্যন সাবমিট কৰিছে কোৱা ইতুৰি এতিয়া খবৰ জানি পাই আছে কহিমা মিউনিচিপাল কাউন্সিল চেয়াৰমেন ব্ৰাবি তাইলা ৰেজিগনেশ্যন দি দিছে গুনা চুন্দুদে এতিয়া ইতুৰি শ্লে ষ্টেটুটৰী প্ৰসেছ তে আছে না কোনো কৈ আছে ইতুৰি শ্লে নাগালেণ্ড মিউনিচিপাল এক লগাই সাবতে চুন্দুদে ডেপুটি কমিশনাৰ কহিমা জনাই দিলাই সাবতে তাহান দুছলে ৰিজাইন কৰিছে গুলিবি মেন্ডেটৰী 15 ডেজ লগা নটিছ পিৰিয়ড টু সাৰ্ভ কৰিনা কৈ আছে ইটো সাৰ্ভ কৰা বিচৰি কমপ্লিট হোৱা বিচৰি বাকি সব প্ৰসেছ খান হোৱা পিছৰে তানবা ইটো মেথড দুছিলে ইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট গে দিবই না কোনো কৈ আছে চুন্দুৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লা সাইড পৰা তাহান লা ইটো ৰেজিগনেশ্যন দুছিলে একসেপ্ট কৰো না কৰো ইটো দুছিলে ইটো প্ৰসেছ খান দুছিলে ফলো কৰা বিচৰি জানি পাবই না কোনো কৈ আছে হলিবি ইনিকা দুইটা সিনিয়ৰ ফাংচনাৰিজ খান বা একদম শৰ্ট টাইম দে ইকিলোদে ইনিকা ৰিজাইন কৰা নিচিনা দেখা দুছিলে ইটো বেছি কুৱেশ্যনছ খান উঠিব নিচিনা আছে रिपोर्ट लाई सबते महान नागालैंड दे 72% निशना बैंक ब्रांचेस खान दुशले खाली 4टा डिस्ट्रिक्ट्स ते ही आसिना को ऐसे दुशले दिमापुर चुंगिनिमा कोहिमा और मोकोक चुंगदे चुंदुब्रा बिशी जगह दे दुशले बैंक ब्रांचेस खान दुशले नागालैंड दे ओवरऑल बिशी उशले तादे एकदम कुमती आसिना को ऐसे मार्च 31 2025 डेटा लाई सबते 249 बैंक ब्रांचेस खान महान नागालैंड दे थाइसिना को ऐसे 383 ATMs 995 common service points kan thagisina kun ko ase idur 180 branches kan duishule idu khali 4ta districts itia koi dia iture thagisina ko ase itubra bishi districts te ushile tade bishi kumti coverage niga bank branches kan thagina digisina ko ase 76 rural development blocks ase mohan nagaland chunduri 23 blocks tuishile tade ekta bi single bank la branch naina kun ko ase और 7टा districts te ushile 5 branches tak naina kun ko ase idur bishi bak idu districts la blocks kan maximum ula de ushile idu ekta noil duita branches kan ni asina kun ko ase idu mainly idu headquarters kan nishna de और 2025 March 31 तक ते महान स्टेट ते एवरेज पॉपुलेशन पर बैंक ऑफिस किमान थाइशुरी तुरुशले 9076 थाइशिना को ऐसे इरुशले 9076 मानु लागेंस ते एकता बैंक ब्रांच टू थागिशिना को ऐसे नागालैंड दे टोटल 22 कमर्शियल बैंक्स असिना को ऐसे चुंदुरे 12 तुशले पब्लिक सेक्टर बैंक्स कन असे और दोस्ता दुशले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कन असिनेगा को ऐसे एकता चनाई दिएसे रिपोर्ट लाई सबते महान नागालैंड 2019 बा लुइना 2025 तक ते 20 रोड प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हुइसिना गए सैंक्शन हुइसिना को ऐसे चुंदुला टोटल वर्थ तुशले 1036.11 crores लासना को ऐसे इदुशले नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम of the Ministry of Development of Northeastern Region M Donola under de itu huishina ko ase chunduri projects kan dushile transport and communication sector de fall grena ko ase chunduri public works department ba execute ko ase report lai sabte 20 projects de atta dushile complete huishina ko ase iru ki complete huishi tu ete likhina ase apne sailo pare skiman word class dibete sau pare ase aro 12 projects to shilitia ongoing asina kun ko ase itia idula kam chuli thage asina ko ase ki projects ase dibe apne te sau pare ase khor jani pai thalai sabte several projects te paisa du shile sanction hui jise holibi tu kam complete nohina asina bi jani pai ase iru ek apne sabke janai di mona khor du shile te khatam kore ase last success un sabke ek request ase khobor khushi paisile mo like mal na podibi important feel gushile manu share goribi ar channel din nutun asule subscribe korle na podibi mo next kodin tun update lo dero lock kribo